Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. So ngopenye sika de sika susum vura wo nipa esele nsem sika susum hwi nipa nsem sika because susum na hu say sika susum biat me nipa sika ndi susum sika de dos because sika mo nipa esiye sika tumi se wo nipa bi nipa dua na e wono me o se de wa change nipa yo o nipa sika me sentima susum bi obeso tawo bia o start wo so a obre odwuma ase because odwuma ne tumpon a ene mesika koye ndia me esi sika ye moja sika moja se when se sika wo ho a pejja obi bia ma obi o se nipa sumesi na eba no nipa na problem se se me on se sika na kasa de onya spirit no de be buru nipa na etwa na esi ya o so yesunsum nipa a utumi kasa obi hia sika sunsum omra na boa ne a so se sika obi na etwa no kwan be na be fa so de bo nipa na osunsum tie ni ye de wo twa sika ne nipa de wo twa sika ne nipa enti se be ifo bi pa wo tenchen it means ya se obi adwuma hwim obi nsem sika wo sunsum masika hia ade ntra be me a me kota sunsum papa no na be se me bo bi manya sika no na be bi etwa sika me tumi hwim sika mfiri wo ma me $1 ilo pounds dia bibia metumi dia because ye oda ye wo ye twa sika wo nti kosi bro ni ntwa na wo ko hwimre obi a o kantinka sika ne se etwa ne sa na nya maade a enye obi ade o na so na aboka de sika ediga ye nyina ne aboka because ye de ye obi na aboka etwa ye nyina ye ties ene de ye kamu bia ye nyina de a na me o sa me program me wo ndem a me bi so sika sam na se sika akoya de be ho aye din owiase ewiase hye obi ya so ngaka ye man Ghana ha me ni na broche de ba ye man Ghana ha wo hye Ghana ni bia o se ma ye hye empo omo ye ekwe ho omzo me sika fo be ko na onzo o promo sika ho en sika wa me ata se kosi bodi na etwa na ye che afa se se nte sika spirit because e bi ni ho ana how and they say sika na ngase ye ka ho asem no o ye hwan ye wie ho no sika ye hwan sika na ngasa we paper ke yeah ba obi an control edi ne yato no so obi bi control sika se ho aha oh okay why enye izi ye ho a ekover sika okay empo o man kasa na so wura asesunsum na o yesu sika ho adwuma o se sika ye ho ade sika eye ho because nipa nyina de ewure ahyem enti ama adena abaye ho ama sika baye tum opani sika ho e den pa opani sunsum etiskem na sika de okoma eye pipa bi ne awia na ka abaye ye twetwe so na baye sika but se no sunsum de ne ho abewura because nipa nyina brevu sika nipa nyina de ewure akohye sika enti sika sunsum ne ho awura enti sika bi monam kwa mutumi nya sika no mo obituma twetwo yonko bi patwo ko they make a sort of say na ye wo sunsum sika ene wo ye eni so sika o memi ye sunsum sika esa ye ni so sika but ye sika sunsum fodi ena me ka kire otia se me oton ade oba se me boa ma ade ne ye koso na nye sika ene ye ni so sika me boa ena bituma se me muwa ni nye sunsum sika eno so ye me afemo de nti se sika no kwa sunsum ha se edi bia na obefa sunsum de abene pakro na se de bring pa na ye nye fake on said the intermission said na no kan sem bi say utumi obi adwuma na ebie nipa ko no odeka osunsun no ya ne mako odi sika oh waka ba de we ya sa ka se sa na me nkyere omu akwa sa na mpese de ho no etie nyina ne say ye tibikati ya to nipa bi 1000 pesos ya to sempoa obebu ne se 1000 pesos je se skabe ya tochum sunsum sabiya kan di onim enti that me ka kire obinim emani bini after for many be say omunya very sika se no beto bi asempoa cities 1 city Ghana 1 city that's not making you in 50 pesos odi akini so ache 50 pesos ndia me ko twa be 50 billion sa yes that's go for the ka osunsumo pa this is was second onim etinya say uma ho so grrr but ma so metin suni pa onye mame na san to this enye ye etimenti me ho ase no debi yenya ne sa de make am so tia se
ye wa kwan bebreba ye fa so a ye se adwuma no ye no bebreba ye ya eboa me hu se nipa somasi we sunsun adwuma de bia me ka kire se me se me ni ma adwuma ba me so se me timenye me ya adwuma akese na adwuma bia ba me ho bia so nya adwuma koto ko bia adwuma so enti ohin so busa se sunsun sika dia sunsun sika pa dia eni obi a ya ton no sunsun because on ye ton no sunsun asem na e kon fa so ye ton sika no se wo the guys here told bibia 5,000 and yeah 50 billion na 50 billion yen so ni 50 billion go ko ani ko na 1 billion ko o ni billion but me se me kokon na me twa se sika no na me jew ansa me kama abe then se sika e wo sunsun mo no etumi ba eni so ma yedi ana so mo dem ko na sunsun dwa said the sunsun dwa okay said the sunsun ye adwuma nipa hu sanity na the sunsun pona na this is kana na asese omo so sunsun fon so di skin ko to emo islim for this kabay ye di bia islim for so isika bia no mo di isika America for this kabay America for the omo dollars and o my baby na say this ka from UK for the pounds islim for du ko islim this kabay islim for omo di cedis no islim for so omo this safe for so omo di dey and Cote d'Ivoire and islim for be for so this safer and say na money Ghana yeah etitie mo Ghana hand ya na be di cedis dem kan dey and we country na obi a was car o cedi and ya ni so sika no ho and ye wo so sika dwa ho they said your country bi so country bi di dollars enti o man bia wo sika obodi enti sana akosunsun si o man foforo awon so o mo sika omodi enti sika bia ye kokko ye kati bia we dey 250 pesos na wo bebu 50 pesos no enya 50 pesos ye Ghana sika so to fe kra ye 250 pesos ko to but that 50 pesos ye be kanu ye kan keke to but na ukuma enye sika kotoa na sunsun mu sika na ye kan omo sunsun omo se sika ni bi to ade se bia okoto TV akọhwe o sunsun mu a o sika ko tan so omo nto ane mo omo de ye den se sika omo so di dwa se na ye de se sika ye exchange ye di dwa pa yo sunsun mu dwa de ho okay then no ye to ya de ma ya de bi o ta su bia no intimi ntoma okay bo mo fa nto amo ndi se na me de bo wa say bia mi ko ya do sometimes I make okay let's jo mu ni ya say fine me feel nko na me de manage o mani age pa sunsun no se woni pampo ye tona ye dan waboa e wo sunsun ala se betuma dan wakara akokọ odwan aponche na ntwie ponko ebia ye okọ efa sunsun no ye se obi ye obi sunsun na se obi aton bi ye dan go avoid in be ana ye enye se obi ku ni pa physical no owe no de bo mu nye ne sa se meme se etuo na sunsun be nyame no so o mo kumi a wo to matuma twe mekra no o mo dame aboa na o mo kumi ento mo owi o mo hu ni se aboa na o mo ewi na ku ni pa no na aven so now the wo yes yes o kra na afrim yes and sekra na yemra honamdua ni ba bi fa enti saa so na wokọ asesunsun na dibodi omudi anu ye ka se aton obi a me ka se bia na busua bi ena wo yo ompese omo yo muntimi nyawo no makoto ama contract for se ye busua ni pa ye ton no mato because ye disunsun mudwa se de ni so di dwa mo bia bia provision store ni yi no ye ti wo ko bia wo sunsun ma o se na nsem ye obi adwuma nipa me ye na adwuma no na oya na me hwe no wa brochire US ana me hwe no ewe we ni ya ton oh baby no ho no me ko do bi aton ma sale na sala sa me ko no to be more than 40 something ana me ko yi no ana ko bi yese ma me chance me bread trip yo musika na master tia me tumenya na master bi edro kan sunsun no se be ya ne sunsun le tume wura ne ko bi na nya na padi sana mara wala tia papa nana afa sika na nkasa na ye ka ho asem no ye obi a ewo se onye sika owi ase ene ye obi onye bi kura ana so bi benye bi ba sunsun na wo kan na ma obi nye bi okay sika ye wi ase ade ntini pa bia wakonya se kotimi nya sika e wa asase so oni pa bia wakonya
sɛ wɔtumi nyɛ sika ɛwɔ asase so nti sɛ woyɛ onipa bi na sɛ wɔntumi ɛnyɛ sika hwehwɛ wɔkyi dwen wo start yɛ wo sɛ esundom a woyɛ dwen wɔkyi yie paa ɛsɛ sɛ nipa bi atumi nyɛ sika ada wo mfa nsa nyɛ adwuma ɛnsɛ bi ɛyɛ adwuma bi ɛsɛ fata sɛ yɛpia ho ka ɛnsɛ bi ɛyɛ adwuma bi ɛsɛ yɛpia ho ka nti sɛ wowɔ nsa wode yɛ adwuma no yɛ adwuma pia wo so ka deɛ a na that me say free baby free skaba kan se be hye ebenti no opanyini me dente message answer on say ya omonka se onyame nhira obredwuma cause nka de bre na peska nkomom tutu wala to wala say komo na nkom ya defo ewiase ene tie so onyame nhira ene ma woni pa agefo ma woni pa nya skade ya ene ye kwa so munyi nya afodebo because sofu nyame ya hira no nti nyagopon na beto nkunya be gudem wo se abore e bo ma so fe bo ma asormani na ujidi sa na me de me kwa so le ben continuation o so fun o ye adwuma ben e na ujidi onye adwuma odo okay me de me adwuma ile ba mo ye ba do ni man so ya so le so fun okay force na ko ya so le pen fun bo nze ya so le be chase kan de so fun de ama so fun di de aka na is sa mo kanini mo mi en kan ko renche woni pa adumra se e kan ko ni jan senchire ni bebebe no because no kura kan bi emboa ma senchire no ekura masa me na me ka chewo panini si e pamu kan kura de nyame hwehwe nyina no kura die de me ka so to mase yes taba mo zonzo kan chere se onipa be sam na ni be ma be sam difference na odidi difference chere ni sei wo se se wo de won sam wiese no eye aduma na difference no sam ansan wonya de obede obedi and say na say Bible na contradict him because no as say on na man nhira ena ma yo defo say twere sem no de o ka ensem bebrebe because your twere sem bebu ma betima kenkan kwa ko de say obi kura yo boni afoboni twe no so ka twere sem na be kan kire wo say ko obi kura yo boni a fa se ni pa no mom komo asole mpanifo na komo mo no na nku twere sem be kan sa asam na sa akire so oba yo boni a ka fa no komo asole mpanifo mo no twere sem ne kan sem bebrebe but say twere sem we na ye ka no o sefata obanyansafo okay enye de yesere kwasea okay so me sekina say obaka twere sem na wo no bekan no wa kirema kirele pa na so amfa nyansanto obeka ndo obeka nya ben kwasea sem but nan so asempa ho twere sem no yetase ne nyansem yetase no banyansafo yetase no nimdiefo enye se ne pa hunu bi a so oni nkenken to fa twere sem na baba to ba no ko me pa chawo ye ka fa nyansan ye de bia toton na ayede said wo hene ka asem a tiami o kiremu kirema ne ye akonno jeje hu ensa na tie me ba chawo brebe papa sika ya ene na bucha ye kan ene de o sika so pa ne ye say o hu say edwumaden ene de sika ye eba obi wo ho no mo a ebia new year so bae onya sika ebia eyo wo bi ni so yo de for yakore nim kwa na ye man Ghana ha npa bebro mbenye sika no wo sika pa ebedu bebro na sika na afin sana se sika na ahye tumi wo mu no na je se aba na se ne ye ana se sika no na empese beko ne nche atadi e show oto ebe se ni be busumi nse wa shebe do se be 15 de mashe be to na she unya ya na she ba ku na ro tugu ya kasa be yo akona mo ko fa she bi o hwe su yi ye bo nsi okweni opese obo na efu ho ban no dada nyina ne ne yede o so epebre no okonsuo igusu se bi ebe bitma eso pama sika oyehwehwemu de ontra ba ko fonsem anse sika meka wonsa na chini ni nsa beka wonsa nte so hu se wo beka wonsa no enye wo dia entimi nka wonsem no beka wonsem a yese wankasa wodi nyansam po ho eba na sika ne timere entimi because ya nyi sika ma obi anu se sika we benti nkoa edia na de kota de du akache da bi sika we ne hwe na de we benti de nto onye benti nti emfa sika we ne dai emma enye ne sa
nemu ye man nipa dom de nti wo hwehwe bi nso ye den ehwehwe bi ti nyame yad ne beka wo sa so ye very very careful se first no na wo di agro bi wo di sika di agro bi anse fata ye very careful se sika enyina ehwehwe de eni sunsun na edi up and down because ekwohye kwaku nsem ebi akwaku ye bayifo ekwohye yimanze bi yima ya mala ekwohye bi we ye konfo we si nse nti sika obi di na so nti ehwehwe de ekodi kojo na akodi kwame wono ebi akwame ye bayifo sika kan nsa obi nim no de ye on beto ko si mi obi ti say meeting discover atade wo me to wi ya na ba me hono meto me ba meeting de atade ewiase nyina siti bebi meto ade bia scan beje o se sama me enzo scan sa be ya na be ba me hono e wo de me scan de me kan so de ati enti scan e hwinhwima de e be ka won sa na obi so de dia e enti se ntem bia so yo ho bom paye na ntem be mo ani abere se scan aka sa be hu do be ye de me kan so de ati ana de yin wa se wiase wo tu so nya bambo se bambofo amemu anya obi okuta tumi a nipa betima boa e wo mpa abom e wo sika semu wadwuma si wo wale sim madam papa every day bi arbe chambe se bia bebre ko obra bebre nyina ne se dada nyina no se be dio onu no okuta sunsunbo e se do opa wo nyina wo so nuka so abre do okuta sunsunbo ne prese wo ne mu wase ana anso prese wo nkosoro na nam se sunsun wo de ne che honam bia ne ntine sunsun du so konya enti e so po bi sunsun dwuma no de on sunsun dwuma o ye no on fa me du bo no won de so de be ye wuye so ye sad no problem be boawo ba wa anye bambo fo osuru yesu oba no bambo fo enti any time bia bibi chire nso na okọ bambo fo ko bompa ese wurade ka me wa hime em ne mayira de me kan so da se o to bambo fo no wan de me kan so da se et mu ye shine very very careful wa wo hwem wa wo tie me dem ye sunsun nipa me nim de ha nipa wo sunsun me nim de me nipa sika hye de ha nipa ntina me tufu ne se akonya bana me tufu a me pa chawo emfa anya se de ma woni mere me nkasa chinchira me honkwa na bra me oba me ho a me ye bifo me ye powerful man et metima boawo et ni nyina so betu ana mo opa na betima hwebo kira kwa hu de ensem fata ni pima bo ho bambo na uso adwuma gina se ka agina wade ana agina na wo so dada nyina ni je etuma dai abo abra bom on obi fa so oba ga no matini kwakọ shabuti bia be 30 40 years ondi mother otimi so because we niska protect kura wonya bi na sika no ye obone o ni o papa wo cause it make say obi sika ye sika fin me de ho ne ba be si ammo de ba boa ye sika wo ni o papa wo me de sika bia mi sika fin bia ni mame okay na ekoba fin ye de hin ya na de nkofo ka sika fin se e bia na ne ba ya wo de wo se wo ye sika dum wo mfa moja ena ye e bia na unu e bi susu bi sa ko bi wono mo yeso nkanka mante na ya be ye saka wa na ho ahwa skantina ye sa obekọ ese ya fo ni bra fo man bra fo bebi bra na ampanyame nimni no atam ni pande akwa disika ehun se sika ya no ho zo de ni pe kwaje se asema bama ye na ye kan bi se o na me kan se yese me kwamra me mfa enya adwuma kwame ye ni munyamfo me hu ofe ndiale na se me de yese ko ye adwuma me yesunsu nyuma me manya kopon kasa nkire me baba na eni ho se disika die e moja yesika ama boys bi ebi wan se o so obi okọ na no emoja de oka moja nta akọ emoja ka ye kan nipa moja ankasa menim because de bia me kamati me kasa fa menim de menim o abrabom menim se riske bi de menim ene ye de nipa na me se wote ba wonfo ne ye de e wo bi da emfanhye mu yifru mu jemi menim ma menim se etim de se me de menim se me de aboa na ye emane ye it aboa na emane ye because according to Bible and then no mo say ensesanya ba eni ya chi na menim se Yakobon na no otete mere no so owu na and therefore fruit ya ba dia I don't care back me ntimi nkyere matete no ne e ba fode e kwa me ne fa so ba fode manyame ye de moa ni o David mu ni e mo mutimi twa moa taze ba fode na obi abedi no mo yesi no mo yesi de me kan se Yakobon tim ye kum moa se yemfa moja no empete ebe sai ade no ma bebre no ma bebre na ekoso de me kan se yes eti boade nyame bo me ese de bo yi musuo e de abo no bebrebe de me kan so te se sa be minim nti abo ni mamo se obi se de nipa ese de me hu beda me ko do bi wisu nipa de ese ada ene ko me ntimi ho de me kan wasem se wa me hu se wo de hu bi sa ada de a ahefo de na dodo na ya o sa adwen ne bi nti a clear ho ya clear ho ewie no de be se ne se sika de bi ya bodin a etunde manso kra ba fie
etum na wakasa ye moja no na se sia sika nkasa no obi epe bia edwumaden kwa na odi benya ananse mususu foso musum bo ma nye sika obra wa mbre okay edwumaden mani penye sika na apese mebua wo me am yesu nsumu mebua ni nye sika nso a nso edwuma bua wo am nye sika na nso bebre berese mkamba ho berese mpa because me o bari nyeso bitin me na mpeska na ma ka tisi so go face camera me nye ne sa all the time why me meju sika woman is wa wo ba no me miska ebi na say wo ba man is e dey tia sem ne sika go me di sika enu ntina mpese wotie no oh sabro ne ba fia ye mo kontin ko he mo mo de But go was I watching home from out. And I say, and until that, then you prove my debian chenia from down because you're tears in beer. You just the Nippon city, but 1 year cancer phone, Nancy Pandomina, Yadia that was smashing them, Yadia that was no wood to know. Oh, so I saw Yabo Frappa, Yabo Tretan and a Penina, Obeti and Sempa. So sure you open up a show with one master and Cassame Shroud. No more walk as me who meant Majaya when Shroud. Share me home. Can you man point? It is here in better be catch up. You are soon smell Emily Penesica. Oh, but I won't go down from your feet. Nana me patch me baby. Me patch my do 2 million. In this can I neighbor. Obey ye Juman son when I see his candy. Abremi. Edi obey yet must when enti adia so says kaneba na me tamsen more than mawa ke hu se adwuma wo ye yesu ne ska edu because it to million no ebi akawo utim de kokoye adwuma e oba ebi akabinya prophet wo ho ba ma ju se 2 million no so double no ana me dia mawo me maje ana me dia atoto bia no ma se fata se mtoto nyina atoto ana me dia ya mawo ana onye ska de se mbwa so okro na said you 2 million na ofo so nyae no so onya bom wie na ye na se me beton papoa ke bia benya prophet papoa no so ntina aton ye sa no na de ba me die man so no sa na ye se 2 million ba so senya prophet no so ye den e wo so the same but that's why say e de no boa no straight forward e de ma na we nso beton no ma papoa da ba de bi kura de ye nto ten timondi and quick yes e bi ade ye nto ten eni ye de no me de no okay for me compare me because obi ka to say me ye first cabbage sika me ye packet no do ni nyina ya tro ya dada eni asofo obi a wose wono de wose wono wose wakọ comfort say first cabbage sika na so for first cabbage sika okoko twa sika wose to yire ma me ya ma wotimi ye oni pande sika ma no omra emeka mementi challenge me am sa chen 2 billion challenge na we true no be challenge 2 billion masa Comfort na software say na ye ma me se ya na ye me ma fam nipa kan na ye koso fo je se na matwe score ye no na wonye bima no na ye hwe nipa ni fi oto ye na wonye bima na me koto ye nipa no so entuto fi ni dia bi na me fa na hade eni wo de o ye skeduro okay ti so ye sofo na tumi fe skabedi because me so be bo me fe skabedi ska se nkofo na komo o ma gidi no motivation o ma ko mo ni nyina mo so me se ko kwara baba se ka me dia sofo no me ba ho me da sofo nsem ba pa ni ke be bu so o so se me sofo ni binti no ma ye din me nkasa ana ye mfe en koma no mbre yes me kura ma bre ye me na ko akokura ma bre ana ye konkuru kura no nsem a waka feskan na bontofa me pese me cheche na owie a obi hia mo a fo chi akoto dwane yam de me pese me ka kire ewias me nyina ne se abrabo ti no obobra ne be ya wano kasa ekwan be na afaso bunipa ekwan be na afaso kyerɛkyerɛ ho ade na woton ade obese yeto na nya ho faso na nya sika umu ade bibi so na bokwa na obo wo mu na woni ekwan be na nipa mfaso fa ni dware mo ene wo frɛ mo de ahomte wato akyi no bi on frɛ wo wa ade obi so so wo ade a wo de ton wa ade so wani mo tia wo ade wo yo nipa bia wano entra panyine bibia epejam eduni bebe shodo futu aka meka kire ni panyina me oponse mo kwa mabuo nipa no so so boa no ho wa buo mu le nga so ti ase yes kakra metuma kan no na so bisu hia mo a because obi o ma fe na o ta de to ho ba obi a fe na no so hwe o hwe me okay
yen no mo de all hwe me no onse ahyase ye kase na be obehwe bedu bi obo onse me am kase me sunsun nipa a me bu nipa ne wonya se bi am kase kwa tite bibi hawa nyem na ete me kase ose de o hawa fa breme ande me kam ya wa so onse nipa na o kase no sunsun nipa ense bi wono so brebi wo papa nim brebi e sha papa nim nje papa ye me obi ha obi ha me na se me ko ne papa ne bo am e me kan so da se do for my I don't tell me problem bia but all the same my number any 0244 91 6021 0244 91 6021 my number Nana show boy the better was be ewo ye baby a oye ma ye ne ha o si receive ye ne no pay na na come ho a se bi on best require ade e the last time na lady ba kan say how I was tie no ni age won o kan team na ho our kan TV nti on ko ye say ni nya kwanya ba ye nda wasema no na o friends say 20 series man ya fambre kwa kujongo so wanka ndi beda was say ja oji ye feso yumedi ndi de bi beba ababedi se na be ya ubi nkofa yu nkoso afa bi nkofa no se wa ketua e wo so okay ocean for the yumedi no abewe ye okonfo na na show boy Elijah ene ni be tun komono na kopon ya adom ye de abewe ye de emphasis da ma aboa for na kojo nkoso no chinchime fidie no emene dwumedie e ba ye wi no e be sese won sakape na wa hye na oni so nya biade ahwe na afi dwumedie e sunsun nhwomu na etumi atre na akochiri e da wa se nya menhira onka ho bye bye. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.